Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Yasodhanandana Brajadana Yasodhanandana Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Vanacha Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Yasodhanandana Brajadana Yasodhanandana Brajadana Yasodhanandana Yamuna Jira Vanacha Yamuna Jira Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Vanacha Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora. Dvinandasya Dinanjana Salakaya Chaksuramritam Yena Tasmai Shri Gurave Namo Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Vandeyam Shri Guru Shri Yutapadakam Shri Guru Vaishnavamuscha Shri Rupam Satyajatam Sahagana Lalita Sadvaitam Sadvabhutam Asaitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Hey Krishna Karma Sandhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekakanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pramani Haripriye Anchakalpachubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnaveyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm going to kickstart this weekend with the celebrations of and glories of the holy name. Aš pradėsiu šią festivalį, šventę su šventų vardų kartojimu. This is a bhajan by Bhaktivinoda Thakur. Tai Bhaktivinoda Thakuro bhajanas. Shri Nama Mahatmya. Shri Nama Mahatmya. Mahatmya. Nama Mahatmya. Which means the glories of the holy name. Tai reiškia šlovė šventų vardų. Yeah, so this is what we're going to be doing the next few days, participating in discussions and chanting the holy name. Tai ką mes darysime kelias dienas, tai kartosime šventus vardus, diskutuosime ir kitaip šlovinsime juos. So there are 8 verses, but I'm just going to take one verse, the first verse. Yra 8 posmai, tačiau aš tik tai kalbėsiu apie pirmą. And I will just repeat the verse and then I'll give the class. Aš pakartosiu posmą ir tada pradėsiu paskaitą. Krishna nama dore koopal vishaya vashananale morachita sadadwale Rave tapta moru bhumi sam karnarandra patadiya hridhe majhe pavishya vari shoya sudha anupama. The translation. Vertimas. What power does the name of Krishna possess? Kokią galią
Krišnos vardas turi. My heart constantly burns in the fire of worldly desires. Mano širdis nuolat dega materialių troškimais. Just like a desert scorched by the rays of the sun. Kaip dykuma nudeginta saulės spindulių. The holy name enters the core of my heart through the holes of my ears. Šventas vardas patenka į mano širdies vidurį per skyles mano ausyse. And showers unparalleled nectar upon my soul. Ir aplieja mano sielą neprilyginimų nektarų. So this verse begins with a question. Taigi šis posmas pradedamas klausimu. How much power does the holy name possess? Kiekgi galios turi šventas vardas? How much power does the holy name possess? Kiek jis turi galios? Infinite. Huh? Infinite. Infinite? Another word? Kitas žodis? Unlimited, yes. Begalinis. Unlimited power. Begalinė galia. It's interesting because if we take shelter of the holy name completely, we have nothing more to worry about. Įdomu, nes jeigu mes priimsim švento vardo prieglobstį, mums nereikės daugiau apie nieką jaudintis. So when we become true recipients of the holy name will give us everything we need. Kai tapsim tikrais priėmimais, tie, kurie priima, tuomet mums daugiau dėl nieko nereikės jaudintis. Now everything will take place automatically from one stage to the next. Viskas automatiškai išsispręs nuo vieno etapo iki kito. Just by taking shelter of the holy name. Tik priėmus švento vardo prieglobstį. And if it possesses unlimited power, that means it possesses all the opulences, there are 6 main opulences, that the holy name will give us that also. Opulences, could you redefine? Goodies. Goodies. Tai jeigu mes priimsim šventą vardą ir jeigu jis yra begalinis, tai mes gausim visus pagrindinius 6 naudingiausius dalykus, kokius tai galima gauti. Yeah, opulences like beauty. Kaip grožis. You know, when we become devotees, we become beautiful. Kai tampame atsidavusiais, tampame gražus. Right? Argi ne? You have looked in the mirror recently? Ar žiūrėjote į veidrodį? Have you seen the beauty that is generating from your soul? Ar matėt, koks grožis spinduliuoja iš jūsų sielos? Because of chanting the holy name. Dėl švento vardo kartojimo. We get wealth. Mes gauname turtą. What is our wealth? Kas yra mūsų turtas? Actually, what is our wealth? Kasgi tai? Is it money? Ar tai pinigai? Or something else? Ar kai kas kito? It could be money also. Tai galėtų būti pinigai. Usually Krishna takes things away first though. Krishna duoda, bet Krishna pirmą pasiema. He says, my first installment is to take everything away from my devotee. Mano pirma užduotis, Krishna sako, yra pasimti viską iš savo atsidavusio. Of course, that's not in every case, but in some cases, devotees experience this, that suddenly everything they had suddenly disappears. Tai nėra kiekvienam tai galioja, bet dažnai tai galioja, kai atsidavusiasis, kai ką turi, kuo didžiuojasi, praranda tai. But then it's given back to you later when you're ready to use it in Krishna's service. Bet vėliau tai tau yra gražinama, kai tu esi pasiruošęs tai panaudoti Krishnos tarnystei. But our wealth, our real wealth, is the knowledge that we receive from Guru and Krishna. Bet mūsų tikrasis turtas yra žinios, kurias gauname iš savo guru ir Krishnos. And then we have strength, not physical strength, but spiritual strength.
Taip pat kitas dalykas yra stiprumas. Ne fizinis stiprumas, bet dvasinis stiprumas. Renunciation. Atsižadėjimas. Yes, we chant 16 rounds every day. That's our renunciation. Mūsų atsižadėjimas yra kartoti 16 ratų kiekvieną dieną. That is our sacrifice we make. Tai mūsų paaukojimas, kurį atliekam. Otherwise we use everything else in Krishna's service. O kitus dalykus naudojam Krišnos tarnystėje. So that's beauty, wealth, strength, knowledge, renunciation. There's one more. What is that? Tai grožis, stiprumas, turtas, atsižadėjimas. Kas dar vienas? Glory. Huh? Glory. Fame, okay, fame, yeah, fame. Fame, šlovė. Yes, we become famous. Taip pat mes tampame įžymus, šlovingi. Of course, fame, that is also, what kind of fame is that? O kokiegi tai šlovė? Well, the fame, not the worldly fame, but the fame which, that we're Krishna's devotee. Tai nėra pasaulietinė šlovė, bet tai yra Krišnos atsidavimo šlovė. And from where Krishna is standing, there's no one better, even better than the demigods is the Vaishnavas who render service to the lotus feet of Lord Krishna. Ir nėra nieko geriau, net pusdieviai nėra geresniai padėti negu Vaišnavų tarnystė lotusiniam Krišnos pėdom. So, and what to speak of all the other gifts that the Holy Name is giving us. Taigi pakalbėsime apie dovanas, kurias šventų vardų kartojimas duoda mums. So therefore, we have everything to gain and nothing to lose by our chanting. Taigi turime tiek daug ką gauti ir nieko prarasti kartojant šventus Dievo vardus. And I used to remember Prabhupada saying at every initiation ceremony, he would say, he would ask us to recite the 4 regulative principles, and then he would say, yes, thank you very much, your name is so-and-so. No, he would first say, and chant at least 16 rounds every day. Ir aš prisimenu, kaip Prabhupada kiekvieną iniciacijos ceremoniją paprašydavo atsidavusiųjų pakartoti 4 reguliuojančius principus ir taip pat patvirtinti, kad kartoja 16 ratų kiekvieną dieną. Yeah, and then he would give the name. Ir tada jisai duoda dvasinį vardą. So he wouldn't say chant 16 rounds every day, he said at least 16. Jis nesakydavo kartok 16 ratų kiekvieną dieną, jis sakydavo bent 16. So he once said, amongst all the duties, surely we must not forget to complete our 16 rounds. Jis sakydavo, turime įvairių pareigų, bet turėtume nepamiršti bent 16 ratų kiekvieną dieną sukartoti. We should not be carried away simply by the Krishna duties. Mes neturėtume būti nunešti tik tai atlikti Krišnos pareigas. Yes, they are also regarded as good as chanting, the Krishna duties. Krišnos pareigos taip pat yra prilyginamos taip pat gerai kaip ir kartojama šventų Dievo vardu. But in all circumstances we should or shall not forget the duties. Forget this duty, the chanting duty. Bet kokiamis aplinkybėmis turėtume prisiminti šią pareigą kartoti šventus Dievo vardus. And he warned us, if you cannot chant your 16 rounds, ir jis įspėjo mus, jeigu nesukartosite 16 ratų, you should understand that you're in a diseased condition. Turėtumėt suprasti, jog esate ligotoje sąlygoje. Otherwise, Krishna states in the Bhagavad Gita very clearly the occupation of a devotee. Krišna sako Bhagavad Gitoje, atsidavusio darbas always chanting my glories. Yra vis atkartoti mano šlovę. Endeavoring with great determination, su dideliu užsispyrimu, bowing down before me,
nusilenkiant man. These great souls perpetually worship me with devotion. Šios didžios sielos nuolatos man tarnauja atsidavusiai. So the next question is, are we the ones who decided to chant the Hare Krishna mantra? Tai kitas klausimas yra, ar tai mes, kurie nusprendėm kartoti šventus Dievo vardus? You know, think back when you first became a devotee. Prisiminkite, kaip pirmą kartą tada tapote atsidavusios. Did you decide to chant? Ar jūs nusprendėte kartoti? No. Ne. You did not decide to chant. Ne, jūs nusprendėte kartoti. There's a discussion in the Brihad Bhagavatam Rita by Sanatana Goswami. Yra Sanatana Gosvamio diskusija. There's a discussion between Narada Muni and the Vaikuntha Dutas. Tarp Radha Munio ir Vaikuntha Dutis. Vaikuntha Dutas. And the discussion is that in regards to this question, did we actually decide to chant the holy name, or was something else? Diskusija yra apie tai, ar tai mes nusprendėme kartoti šventus Dievo vardus, ar tai kažkas kitas už mus nusprendė. And it's pointed out there that young devotees think they are chanting Hare Krishna. Ir ten pabrėžiama, kad jauni atsidavusieji galvoja, kad jie kartoja Hare Krishna. But more advanced devotees will say that the holy name himself decided to manifest on the tongue of the devotee. Bet patyrę atsidavusieji sakys, kad šventas Dievo vardas manifestavosi ant atsidavusiųjų liežuvio. So when we first come to the temple, we do certain things. We're not so active, but we observe certain things, such as listening to pure devotees. Kai mes ateiname pirmąsyk į šventyklą, mes darome kai kurios dalykus. Galbūt mes ne daug dalykų darom, bet darome kai kurios. Pavyzdžiui, klausome patyrusių atsidavusių. Yeah, we listen to devotees giving classes. We hear the holy name. Klausydamėsi paskaitų mes girdime šventą Dievo vardą. And we also associate with devotees. Taip pat mes bendraujame su atsidavusiaisiais. And because of those few things that we do when we first arrive, Krishna monitors your inner being, your inner self. What is he thinking? What does he feel about all this? Kadangi mes darėme šios kelis dalykus, kai pirmąsyk ateiname į šventyklą, Krishna stebi mūsų vidinę būseną ir klausia savęs, apie ką jis galvoja, kaip jis jaučiasi šioje aplinkoje. You know, because he has to monitor to see whether we're ready to chant the Hare Krishna mantra. Krishna turi stebėti mus, kad supras, kada mes būsime pasiruošę kartoti šventą Dievo vardą. So we hear it, and that hearing then goes to the heart. Mes pirmą girdime, o paskui tai keliauja į mūsų širdį. But it doesn't go to the tongue until a person has at least a little bit of faith. Bet iki mūsų liežuvio net keliauja, kol mes neturime šiek tiek tikėjimo. It's not that the non-devotees don't really want to chant, it's they cannot chant because they're not ready to chant. Nėra taip, kad neatsidavusieji nenori kartoti. Galbūt jie nori kartoti, bet jie negali kartoti, nes jie neturi tikėjimo. So it's monitored. It's not something that we decide, okay, now I'm going to chant Hare Krishna. Taigi, tai nėra tai, kad mes patys nusprendžiame, kad mes kartosime Hare Krishna. But rather, the holy name himself, he sees, okay, this person is ready, I will then bring the holy name from the heart to his tongue. Bet šventas vardas pats nusprendžia, kad atsidavusis yra pasiruošęs. Ir dabar iš širdies šventas vardas keliauja atsidavusiam į liežuvį. It is said the holy name is independent.
Sakoma, kad šventas vardas yra nepriklausomas. And when it wishes, when the holy name wishes, Kai šventas vardas trokšta, it will fill our hearts pripildys mūsų širdis, with contentment, contentment, happiness. pripildys mūsų širdis laimę. Yes. That's why in the very beginning, when we do start chanting, we're very innocent. We're over excited about it. There's so much opulence around the holy name. And we do, okay, yeah, sorry. Todėl, kai mes tik pradedame kartoti, mes jaučiame didelę laimę, pilnatvę ir būtume labai entuziastingi. And we're not in a position where we can commit any offenses either. Ir mes esame padėtyje, kai nepadarysime jokių nuodėmių, žaidimų. And we're ecstatic. Ir mes esame statiški. I remember when I started chanting, I didn't even think about chanting, it just happened. Aš pamenu, kai aš pradėjau kartoti, aš netgi neplanavau kartoti, tai tiesiog natūraliai prasidėjo. Of course, I had taken prasadam for 3 months. Žinoma, aš prieš tai 3 mėnesius valgiau prasadą. So that's all I did was take prasadam. Tuo metu aš tik tai ir dariau, valgiau prasadą. But one day the holy name entered from my heart to the tongue. Ir vieną dieną šventas vardas atkeliavo iš mano širdies man į liežuvį. And I was surprised. Ir tai mane nustebino. Because I didn't plan it. Nes aš to neplanavau. Usually when we do something we plan. Paprastai, kai mes ką nors darome, mes planuojam. Does anyone do anything spontaneous? Hardly. Ar kas nors ką nors daro spontaniškai? Vargiai. Do I want to go here or do I want to go there? And we decide. Ar aš noriu eiti ten ar ten, mes sprendžiam. But the holy name is completely independent. Bet šventas vardas yra visiškai nepriklausomas. The holy name decided to enter to my tongue. That's not right. Šventas vardas tiesiog nusprendė atkeliauti man iki liežuvio, patekti į mano liežuvį. Rise to my tongue and forced me to chant. Pakilo iki mano liežuvio ir privertė mane kartoti. The holy name danced. That's probably the best word. The holy name danced on my tongue. Pats geriausias apibūdimas būtų šventas vardas šoko ant mano liežuvio. And I bet, well, I don't bet because I'm not a gambler. Ir aš lažinuosi, nors tiksliau aš nesilažinu, nes aš nelošėjas. But I would assume that everyone who's sitting here this morning had the same kind of experience. Maybe not always the same, but kind of mystical experience. That we had no intentions on being a devotee, we had no intentions on chanting the holy name, but suddenly it happened. Ir aš nujaučiu, kad visi čia susirinkę turėjo panašią patirtį, kai šventas vardas tiesiog atėjo pas jūs. Jūs neplanavote tapti atsidavusiais, tai tiesiog natūraliai atsitiko. And Rupa Goswami explains this in the Nectar of Devotion, that in the beginning all that is required is a little bit of faith, that's all. Ir Rupa Gosvamis atsidavimo nektarė paaiškina, kad pradžioje viskas, ko reikia, tai šiek tiek atsidavimo. The little bit of faith we had by meeting devotees, by hearing the Shastras and starting to read the books, we then started to chant the Hare Krishna mantra. Mūsų nedidelio atsidavimo dėka, skaitant knygas, klausant šastrų, dalyvavom paskaitose, mes atsirado pas mus šventas vardas. So it's that initial faith, little bit of faith, little. Rupa Goswami said it only needs to be a little. Ir to mažo, šiek tiek nedidelio atsidavimo dėka, kaip Rupa Gosvami sakė, tik čiut reikėjo. And the holy name says, okay, he's all right. So let's give him the holy name. Ir tuomet šventas vardas sako, jisai viskas tvarkoja su jo, jisai pasirengęs, duokime jam šventą vardą. When I first came to the temple, I was afraid of the holy name. Kai pirmas įkatėjau į šventyklą, aš bijojau šventą vardą. The kirtan was too loud. Kirtanas buvo per daug garsus.
what is this? What are they doing? Ką jie daro čia? Why are they so mad about this? Kodėl tokie išprotėję dėl to? These are ex-hippies. Čiagi buvę hipiai. I was thinking, I'm an ex-hippie too. Well, I am a hippie now. I'm still a hippie here. Aš vis dar hipis. But, what is this noise? Bet kasgi čia per triukšmas? So we have this conception, this material conception in the beginning that I only want to do what I want to do. Mes pradžioje turime tokį materialų supratimą, kad aš darysiu tik tai, ką aš noriu daryti. But we have no idea that what's in the heart, within ourselves. We have no idea. We're on the mental platform. Bet mes neturime supratimo, kas yra mūsų širdyje, nes mes esame mentalinėje sąlygotame platformoje. But the Holy Name knew all he needs is 3 months of taking prasad. He'll be ready then. Tai mano atveju Šventas Vardas žinojo, jam tai reikia 3 mėnesių prasado ir jis bus pasiruošęs. That's what Prabhupada also said. He said that in the beginning you just come to the temple and take as much prasadam as you like. Prabhupada taip pat žinojo, jisai ir sakė, ateik į šventyklą ir valgyk prasado tiek, kiek tau reikia. And then walk away like a duck. Ir eik paskui kaip antis. Well, that's what I do. Ir taigi, tai yra tai, ką aš dariau. See you next week. I'll see you next week. Pamatysite kitą savaitę. So I see you next week because I want some more of your food. Ir aš tikrai pamatysiu jūs kitą savaitę, nes aš noriu daugiau jūsų maisto. So how mystical devotional service is, all that's required first is a little bit of faith. Taigi šiek tiek mistiškai yra atsidavimo tarnystė, bet jinai reikalauja šiek tiek tikėjimo. And then after that we cannot really figure out what happened. O paskui mes jau nebesuprasime, kas nutiko mums. I didn't plan to be a devotee. Aš neplanavau būti atsidavusis. I didn't, even think about such things. Aš netgi negalvojau apie šios dalykus. I didn't prepare anything. Nesiruošiau niekam. But the Holy Name, on its own potency, made me a devotee. Bet Šventas Vardas ir jo galia pavertė mane atsidavusiu. Haribol. Haribol! And we all think, because that's the conditioning we've been given. Ir mes visi galvojam, nes tai yra sąlygos, kurios mums buvo suteiktos. You are your own king. Tu esi savo paties karalius. You can do anything. Tu gali viską. But when we come to Krishna consciousness, it's a little bit like a slap in the face. Bet kai ateini į Krišno sąmonę, tarytum gauni smūgį į veidą. So much Krishna can give us, but we ourselves are independent. Krišna gali daug mums duoti, bet mes patys jaučiamės nepriklausomi. And I will decide what to do. This is what we say. Ir mes sakome, aš nuspręsiu, ką aš darysiu. And later on we will say, I will choose my guru. Ir vėliau mes sakome, aš pasirinksiu savo guru. Ha, ha, ha. I will give the first Šrimad-Bhagavatam class. Aš pirmas duosiu Šrimad-Bhagavatam paskaitą. I think my first class in the Bury Place Temple in London, Bhagavad Gita class. Aš pamenu, pirmoji man paskaita buvo Bhagavad Gita paskaita Londone. The only thing I could say was one line. Ir aš ką galėjau pasakyti, tik tai vieną sakinį. Well, actually, na, iš tiesų, you're not this body or spirit, soul. Jūs nesat šis kūnas, jūs esat dvasinė siela. Anyone has any questions? Ar turi kas nors kokį klausimą? Yeah. I was putting the blame on them,
Aš jiems verčiau kaltę. It's as if I was a brilliant class giver, and all I needed to say was one line. Tarytum aš buvau kažkoks tobulas lektorius, kuriam reikia tik tai vieno sakinio. And I had the nerve to say, does anyone have any questions? Ir aš dar turėjau drąsos paklausti, ar kas nors turi kokių klausimų. And what fool would ask a question to a fool? Ir koks kvailys klaustų klausimo kvailio. So there was complete silence. Todėl buvo visiška tyla. And that was when the false ego within inside me rose to the top of my head and went out into the ether. Ir tuomet netikras ego pakilo man iki pakaušio ir iškeliavo į eterį. And as we move along in Krishna consciousness, we start wising up. What do I know? Ir kai mes tobulėjame Krišnos sąmonėje, mes tampame išmintingesni ir mes galbūt užduodame savo klausimą, kągi aš išmanau, And what can I plan? kągi aš galiu suplanuoti. We sometimes even ask the question in class. You know, it's question time and someone raises their hand. And it's the most popular question of all. Ir mes užduodame netgi klausimą paskaitoje. Ir tai yra pats populiariausias klausimas. What is that question? Koksgi tai klausimas? Maharaj, how can I control my mind? Maharadžiai, kaip aš galiu valdyti savo protą? My mind is all over the place. Mano protas nesuvaldomas. I try to chant. Aš mėginau kartoti. My mind won't. Mano protas. Isn't it a famous question? The most famous question. Argi tai ne pats populiariausias klausimas? And what am I supposed to answer? Ir kaipgi aš turėčiau atsakyti tai? You cannot control anything. Tu negali valdyti nieko. Arjuna couldn't control his mind. Arjuna negalėjo valdyti savo protą. Who are we to say that we have the power and potency to do that? Kasgi mes tokie, kad mes sakytume, jog turime galios tai atlikti. So just as Arjuna took shelter of Hrishikesha, Hrishikesha means the Krishna who himself controls mind and senses. Kaip Arjuna priėmė Harishikešo prieglobstį, Harishikesha reiškia valdyti savo protą. Juslės. So this is how we control our mind. And how do you surrender to Hrishikesha? Taigi, tai yra būdas, kaip valdyti savo protą. Kaip mes atsiduodam Harishikešai? Well, the easiest way is just to chant Hare Krishna. Lengviausias būdas yra kartoti Hare Krishna. It's the Yuga Dharma. Yuga, what do you say? Yuga Dharma? Tai yra Yuga Dharma. It's the activity for this age. Tai yra pagrindinė šio amžiaus veikla. And of course, Sankirtan movement was there in every Kali Yuga, but in this Sankirtan age we have been blessed by the appearance of the Lord Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu. Žinoma, Sankirtano judėjimas buvo Kali Jugoje, tačiau dabar mes buvom palaiminti, kad pas mus buvo Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful of all incarnations of Krishna. Ir Chaitanya Mahaprabhu yra labiausiai gailestingiausias iš visų Krishnos inkarnacijų. And made it clear that he does not make any distinction from one person to another. Ir jisai aiškiai pabrėžė, kad jisai neskirsto vieno žmogaus nuo kito. Except for what I just said first, that if a person has no faith, he cannot chant. Išskyrus tai, ką sakiau pradžiai, kad jeigu žmogus neturi tikėjimo, jisai negali kartoti švento Dievo vardo. So that's why we perform Harinam Sankirtan. We have these kirtan melas. Todėl mes atliekam Harinam Sankirtanus ir dėl to mes turime kirtan melą. To give people the opportunity to associate with the devotees in the chanting of the Hare Krishna mantra. Kad žmonės gautų galimybę susijuoti su atsidavusiaisiais ir kartoti Maha mantrą.
And, it's step by step, by step by step. Tai yra žingsnis po žingsnio procesas. So we are preparing ourselves for the last moment, and the question is, how will we chant? Taigi mesgi ruošiame save paskutiniam momentui. Ir klausimas yra, kaip mes kartosime. Because there are different levels of chanting. Nes yra skirtingi lygiai kartojimo. And it depends on the level that you're chanting, will depend on how swiftly you will overcome all the obstacles of material existence. Tai priklauso nuo tavo kartojimo lygio, kaip tu įveiksi materialias kliūtis. And our problem is not lack of time, although sometimes we say, I don't have time to chant 16 rounds. Ir mūsų problema yra ne tai, kad mes neturime laiko, nors aš žinau, kad kartais mes sakome, jog neturime laiko kartoti 16 ratų. Okay, if it's not a lack of time, what is the lack? Jeigu tai nėra laiko klausimas, What do you trūkumas, think? kaip manote, koks trūkumas yra, kodėl mes nekartojame 16 ratų? Taste, yes, the lack of taste. Skonio neturėjimas. We have no taste, and therefore it's very difficult to chant. Kadangi mes neturime skonio, todėl tai tampa labai sudėtinga kartoti. And the problem is not quantity. Prabhupada said you don't have to chant 64 rounds, because previously that was the standard. He said, I want you to chant at least 16 rounds. Ir tai nėra kokybė, nėra sprendžiama pagal kiekybę. Prabhupada sakė, aš nenoriu, kad tu kartotum 64 ratų. Aš noriu, kad kartotum bent 16. So therefore, it's not quantity that is being demanded from us. Taigi tai ne kiekybė, kurios yra reikalaujama mūsų. We have 24 hours, and if you divide it up with all your other activities, there's 2 hours chanting 16 rounds. It's not so much. Mes turime visi 24 valandas. Ir jeigu išsiimsim visas kitas veiklas, kurias atliekam per dieną, liks mums 2 valandas, kurias galime skirti kartojant 16 ratų, kas nėra per daug. So the problem we have is quality. Problema, kurią mes turime, yra kokybė. Quality means how we chant Krishna's names. Kokybė reiškia, kaip mes kartojame Krišnos vardus. And we know ourselves how we expect people to treat us. Mes pažįstame save ir mes žinome, kaip mes tikimės, kad kiti žmonės elgsis su mumis. I had the experience just this morning when I came up to the temple. Aš turėjau šią patirtį netgi šiandien ryte, kai užkilau į šventyklą. You have one of my first disciples here. Vienas mano pirmųjų atsidavusiųjų buvo, laukia manęs čia. And of course he did pay his obeisances as I was walking up. Ir žinoma, jisai parodė man savo atsidavimą, kai aš keliavau. And then he just looked at me. Ir jis tada pasižiūrėjo į mane. And I looked at him. Ir aš pasižiūrėjau į jį. And he looked at me. Ir jis pasižiūrėjo į mane. And I looked at him. Ir aš pasižiūrėjau į jį. And he said something. Jisai kažką pasakė. What was it you said? Ką sakai? Hare Krishna. Hare Krishna. I said, excuse me? Aš sakiau, atsiprašau. He said, Hare Krishna. Jisai vėl pasakė, Hare Krishna. 3 times he said, Hare Krishna. I said, excuse me? Aš vėl paklausiau, And he atsiprašau. realized he must say Gurudev, Ir jis tada suprato, kad jis turi pasakyti Guru Maharaj. Guru Maharaj. It's not that I need, Tai nėra tai, kad man to reikia, but he needs, bet jam to reikia. right? So it's just like that. We don't know about quality. Taigi mes nežinome apie kokybę. If someone came knocking on your door, Jei kas nors ateis belstis į jūsų duris, let's say, what do you call these people that knock on your door and ask you what your name is? Is your name such and such? And you say yes, and they give you some fine or some
What do you call these Kaip people? vadinate tos žmonės, kurie beldžiasi į duris ir klausia, jūsų vardas toks ir toks? Ir jeigu taip, jie duoda kažkokį baudą, Some antstaliai, government official, right? valstybės tarnautojai, Huh? Bailiffs, yeah, that's an English one. antstoliai. So they knock on your door. Taigi jie beldžiasi į jūsų duris, You open it. jūs atveriat. Is your name David Thompson? Ar jūsų vardas Deividas? Yeah. Taip, Here, štai, you have been fined. jums skirta bauda. We saw you speeding on the road. Mes matėme, kaip viršijat greitį. Please cough up as soon as possible. Prašom išsimokėti kuo greičiau. So that's not the kind of way we want to be addressed. Tai nėra būdas, kaip mes norime, kad į mus kreiptųsi. And it's a little bit different than, let's say, our family members would address us. Ir tai šiek tiek skiriasi nuo to, kaip mūsų šeimos nariai kreiptųsi į mus. They would address us with some love and respect. Jie kreipsis į mus su meilė ir pagarba. Isn't it so like that? Argi ne taip? It's very important for us to be addressed properly, Mums tai yra labai svarbu, kad į mus kreiptųsi tinkamai. even if it's for the benefit of the other person, Net jeigu tai yra kito žmogaus naudai. right? So try to imagine how Krishna feels Įsivaizduokit, kaip Krišna jaučiasi, when we chant our Japa. kai kartojam Džapą. First with a lot of hesitation, Pradžiai su abejonėm, the feeling that I have to now do this, su jausmu, kad aš privalau tai daryti, but I don't really want to do it, bet aš to nenoriu iš tiesų daryti. but I have to because I promised. Bet aš privalau, nes aš prisižadėjau. And because we don't really want to do it, Ir kadangi mes iš tiesų nenorim to daryti, we anyway take our beads, mes vis tiek pasiemam savo karolius reluctantly we chant, ir abejingai mes kartojam. Hare Krishna, Hare Krishna. It's a real big attitude problem. Tai yra tikrai didelis nusiteikimo problema. You know that it's like drinking poison. Tarytum gertume nuodus. Sometimes it's literally like that. Kartais literatūriškai vienodai čia yra Oh tas pats. no. O ne, Another day, another 16 rounds. dar viena diena, dar vieną kartą 16 How kartų. boring. Kaip nuobodu. I could think of so many other things I could do. Aš galiu sugalvoti tiek daug dalykų, kurias galėčiau daryti. The devotee downstairs, when I walked in, he said, I want your shoes so I can put them in the bag. Atsidavusiais jis apačioje paklausė manęs užėjęs, aš noriu tavo batų, kad galėčiau įsidėti juos į maišiuką. So I gave him my shoes. Aš atidaviau savo batus, And he took a bag jis paėmė maišiuką and he held the shoes with the bag, with the hand that he had his bead bag. ir jis laikė batus to pačioje rankoje, kurioje laikė savo karolius Džapą, And put the shoes in the bag. ir įdėjo batus į maišiuką. And I said to him, it would be probably better and easier even if you left your bead bag somewhere else. And Aš jam pasakiau, kad būtų galbūt lengviau ir geriau, jeigu paliktum savo we were Džapą. unconscious. The beads is our best friend. Jis buvo nesąmoningas, jisai tiesiog We should always place them somewhere in a nice, you're my best friend, so you can reside during the class on top of the mridanga. mes turėtume žiūrėti Džapą kaip savo geriausią draugą, kadangi tu esi mano geriausias draugas, per paskaitą tu gali būti ant miridangos. One time Prabhupada saw a bead bag on the wall, hanging on the wall. Vienas sykį Prabhupada matė Džapos maišiuką kabantį ant sienos. He said, whose is that bead bag? Ir kieno tai maišiukas, Džap? Whose is that bead bag crying? Kieno tas maišiukas verkia?
crying. He's saying the beads are crying because they want the holy name. Karoliai verkia, nes jie nori švento vardo. How conscious Prabhupada was. Koks sąmoningas buvo Don't Prabhupada. leave your beads hanging around for days on the wall. Nepalikit savo maišiuko kabančio ant sienos kelias dienas. So anyway, this is how Krishna feels when he sees that we have no interest and we Taigi have no taste, we have no interest. Taip jaučiasi Krišna, kai pamato, kad mes neturime jokio intereso, jokio domėjimosi. Because things have changed since those first days when you chanted and you were so ecstatic. Nes viskas labai pasikeičia, kai tu pradedi kartoti kelias dienas ir tu tampi labai entuziastingas. Holy name. Šventas vardas. Why didn't I do this before? Kodėl aš to anksčiau nedariau? Why was I so long in taking the nectar of the holy name? Kodėl man taip ilgai užtruko paimti švento vardo nektarą? Haribo. Haribo. So it becomes Haribo. Taigi tai tampa Haribo. To, oh no, O ne. there we go again. Ir vėl. What happened? Kas atsitiko? What do you think? What happened? Kaip manot, kas nutinka? Anyone can say. Visi, kas nors galit pasakyti. Įžeidimai. Exactly. Teisingai. Say it louder. Offenses. Įžeidimai. We cannot commit offense in the beginning because we don't know that it is an offense to point your feet to the deities. Pradžioje mes negalime padaryti žydimų, nes mes nežinome, kad negalime nukreipti pėdų į dievybės. Until someone says, no, actually we don't point our feet to the deities, so it's not a good idea. Kol kas nors mus perspėja, kad geriau nenukreip savo pėdų į dievybės. But then if you do it again and again, Bet jeigu tai after being darysi, told, then it's offense. tai ir tai darysi, kai tau jau kažkas tai įspėja, tai bus jau įžeidimas. So it's not just we're having no taste and we're bored, but we're also committing offenses after. We're committing an offense to the holy name. Taigi, ne tik, kad mes neturime skonio ir mums darosi nuobodu, bet mes taip pat atliekame įžeidimus šventam vardui. So the point of this class is that we need to always remember that there is shelter, but we have to be ready to accept the shelter. Taigi, išvada šios paskaitos yra, jog yra prieglobstis, bet mes turime būti pasiruošę priimti tą prieglobstį. Of course, it's much more easier when we're in an association of devotees. Today we'll have a lot of devotees chanting together, and it will be relatively easy for us to chant because of the association of so many devotees. Žinoma, lengviau yra kartoti, kai esi asociacijai su atsidavusiaisiais. Ir šiandien mes būsime kartu ir bus daug lengviau mums visiems kartoti, kai esame tarp tiek daug skirtingų atsidavusiųjų. But as we said in the beginning, there's so much potency within the holy name, it can resolve all of your problems, material problems and spiritual problems. Bet kaip pradžioje minėjau, šventam varde yra tiek galios, kad jisai gali spręsti visas jūsų problemas, materialias problemas taip pat. And we have to give up this mentality of being achievers. What? Holy name? No problem. I can chant easy. Ir turime pakeisti savo požiūrį, kad mes esame pasiekėjai. Šventas vardas? Jokių problemų. Aš sukartosiu šventą vardą. This is what we've been brought up. Be an achiever. Mūsų žaugino, kad mes būtume įvykdytojai, tokie, kur pasiekė tikslą. Make an impact. Padarome impaktą. Isn't it? That's the famous word. Make an impact. Yra toks posakis, padaryk impaktą, pokytį, įtaką. And they try to make an impact for 2 days and then, it doesn't work. Bando padaryti įtaką per kelias dienas ir jiems nepavyksta, tai neveikia. I've been chanting this Hare Krishna mantra for 3 weeks. Aš kartojau Hare Krishna mantrą 3 savaitės. Well, let's say a little bit more. 2 years. Galbūt biškį ilgiau, 2 metus. It's not working. Tai neveikia. Something's wrong. Kažkas ne taip. It's probably the mantra.
Tai tikriausiai mantra. I cannot chant. Aš negaliu kartoti. I don't want to chant. Aš nebenoriu kartoti. And that's the problem. We're trying to be an achiever. I don't need to take shelter of anyone. I will achieve this alone. Taigi, tai yra problema, kad mes bandome pasiekti tai patys. Man nereikia mantros, aš viską pats galiu pasiekti. Toks požiūris neteisingas. But if we have a different mentality and keep our mind and hearts open to what the holy name can give us, Bet jeigu pakeisim požiūrį ir būsime atviri, ką šventas vardas gali mums suteikti, let your heart be a receiver, your mind be a receiver of the benedictions that the holy name can give. leiskit savo širdžiai būti priėmėjai ir savo protui priėmėjimui to, ką šventas vardas gali suteikti jums. And what about crying? Ką dėl verkimo? Crying? Verkimo? I'm a man, men don't cry. Aš vyras, o vyrai neverkia. I'm a Kshatriya type. Šatrijas, We don't cry. mes neverkiam. But this is what Krishna is also looking, not just that we develop a taste for the holy name, but are you approaching Krishna with some eagerness and some feeling of inadequacy? You know what inadequacy means? Yes, lacking of some. Lack of, yes. Taigi Krišna to ir nori iš mūsų. Jis nori, kad mes kartotume su tokiu tvirtu noru ir su tokiu nuolankumu, kai mums kažko trūksta. Mes matome savo netobulumą ir dėl to kreipiamės į Krišną. I have no knowledge, I have no devotion. Aš neturiu žinių, aš neturiu atsidavimo. I am a very fallen person. Aš labai kritęs asmuo. Krishna, I beg you, Krišna, aš meldžiu tavęs. please accept me. Prašau, priimk mane. Please accept me. Prašau, priimk mane. Please accept me. Prašau, priimk mane. Why 3 times? Kodėl 3 kartus? It is said that in Kali Yuga you must say something 3 times if you really mean it. Sakoma Kali Jugoje, jeigu kažką tikrai nori prašyti ar pasakyti, sakyk 3 kartus. If you want direction somewhere, you may ask 3 people and you'll be bet for sure the 3 people will say something different. Jeigu nori nuorodų kur nors, paklausk 3 žmonių. Gali būti, kad jie pasakys visai skirtingas kryptis, kad tau reikia keliauti. Yeah. So please, please, please. There's one George Harrison song where he does that. In his song, where he's actually crying out to Krishna, help me, help me, help me. Prašau, prašau, prašau. Yra netgi Džordžo Harrisono daina, kurisai meldžia, verkia Krišnas. Padėk man, padėk man, padėk man. Yeah. It's a wonderful song. Tai nuostabi daina. And I counted the times which he said, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. Aš suskaičiavau, kiek kartų jis pasakė, padėk man viešpatė, padėk man viešpatė, padėk man viešpatė. And I don't remember how many it was, but it was almost the whole song was like that. Aš nepamenu tiksliai, kiek kartų sakė, bet tai buvo beveik visa daina buvo pagrindė iš prašymo, padėk jam. And then if we approach Krishna in this way, Krishna will be pleased, he will relieve you of all offenses, because that's the thing about making offenses to the holy name. They can be relieved from if we become sincere. Ir Krišna bus pamalonintas, jeigu mes su tokiu požiūriu kreipsimės į jį, prašydami pagalbos. Ir Krišna išlaisvins mus iš visų žaidimų, kurios padarėm. And a transformation will take place within your heart, Ir pasikeitimas įvyks mūsų širdyje. whereby the holy name starts to work as it is always been independent. It will start to work on you in such a way that everything that you need in your service to pleasing Krishna will be given to you very easily. Ir šventas vardas, būdamas nepriklausomas, kadangi kreipsitės į jį, prašydami pagalbos, kartodami jį, jis pradės veikti jūs ir tai jums padės.
So Prabhupada mentions how the great souls, this is what they do. They have a genuine taste and feeling to please Krishna when they chant. Ir Prabhupada minėjo, kad didžios sielos, kurios turi nuoširdų troškimą pamaloninti Krishną, jos taip kartoja šventus And a vardus. genuine transformation takes place within the heart. Ir nuoširdus pokytis įvyksta jų širdise. So Prabhupada said this Krishna consciousness movement is spreading to enliven people. Ir Prabhupada sakė, kad šitas Krishnos sąmonės judėjimas vyksta, kad pagyvinti žmonės. Enliven people on their real position, their original relationship with Krishna. Atgaivinti žmonės, pagyvinti juos ir atskleisti jiems jų tikrą santykį su Krishna. But one must receive Guru, the power of Guru and Krishna, and to be able to do this. Kad žmogus turi gauti Guru Krishnos galę, kad galėtų tai atlikti. As when Prabhupada went to the West, he took shelter of his Guru and Krishna and put himself in such a humble position, begging Krishna that I have nothing to offer, but if you so desire, if you want my words to be understood, then you please empower me. You make me dance. Ir Prabhupada, kai nukeliavo į vakarus, jisai buvo labai nuolankus, jisai priėmė savo gurų prieglobstį ir Krishnos prieglobstį. Ir jisai buvo toks nuolankus, kad jisai meldėsi Krishnos, kad jam padėtų. And then the final question could be, can I meditate on Krishna's form while I am chanting? Ir dar vienas klausimas, kurį dažnai užklausia, yra, ar aš galiu medituoti Krishnos formą, kai kartoju Džapą? Well, you can if you can. Tu gali, jeigu tu gali, But how long will you last? bet kiek ilgai tai truks? Let's just do a quick experiment here. I've got another 7 minutes before this. Paeksperimentuokime, turiu 7 minutės dar. Can you close your eyes? Ar galite užsimerkti? And can you think of Krishna lifting Govardhan Hill? Ir ar galite įsivaizduoti, kaip Krishna pakelia Govardhano kalną And at the same time chant Hare Krishna. ir tuo pat metu kartoti Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Did you notice how your mind was dragging you away? Ar pastebėjote, kaip jūsų protas jūs vilko? It's almost impossible. Beveik neįmanoma. If you last a few, even 1 minute, you're lucky. Jeigu jums pavyks bent 1 minutę, So therefore, sėkmingi. Prabhupada, his advice to us was to try to hear the holy name. Prabhupados patarimas mums buvo, stenkitės išgirsti šventą vardą. So let's try that. Pabandykime tai. Close your eyes, Užsimerkime, chant nicely and hear how you're chanting and see. Don't even think anything. Don't even try to think of Krishna. Just hear the holy name and see how easy that is. kartokite gražiai ir išgirskite šventą vardą ir negalvokite apie Krishną, tiesiog išgirskite šventus Dievo vardus, kai jūs kartosite juos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You were engaging the ear and the tongue and the lips too. So if we want to be active, we can be active while we're chanting.
by moving the lips, moving the tongue, moving the vocal cords, moving or listening with the ear. This is activity too. And if we practice that kind of activity while we're chanting, this will be most beneficial. Jeigu norite būti aktyvus, kai kartojate džapą, jūs galite būti aktyvus, jūs judinkite savo liežuvį, įjunkite savo vokalą, klausykite, išgirskite šventus Dievo vardus. Ir šitoks aktyvumas jums bus labiausiai maloningas. Devotees come to the point of chanting where the mantra goes along by itself. Atsidavusiai pasiekia tokį etapą kartodami, kai mantra pati kalba už save. Can you imagine that day when every single second you're just repeating the holy name? Ar įsivaizduojate tokią dieną, kai kiekvieną sekundę jūs kartosite šventą vardą? And you're not putting any effort into it at all, it's just coming out? Ir jūs neįdedate į tai jokių pastangų, tai automatiškai. Krishna is chanting for you. Krishna kartoja už jūs. And you're absorbed in Krishna's lila and pastimes. Ir jūs pasinėrė į Krishna žaidimus. The holy name suddenly gives you a glimpse of who you are in the spiritual world. Ir šventas vardas jums suteikia malonę suprasti, kas jūs toks esate dvasiniam pasaulyje. Your Siddha Pranali. Sorry. It's called Siddha Pranali, your eternal form. Tavo amžina forma, Siddha The holy Pranali. name can reveal that to you. Šventas vardas gali jums tai atskleisti. And then finally the holy name gives us prema. Ir galutinai šventas vardas duoda mums prema. But it's said that prema you don't get prema in this body, because if you got prema in this body, you wouldn't even actually be able to do anything, and you were just like a madman. Ir sakoma, kad šiame kūno formą mes negauname premos, nes jeigu mes gautume fermą šiame kūne, mes tiesiog nieko nebūtume, negalėtume nieko atlikti, būtume kaip išprotėję. So as you leave your body, the transformation takes place too. Tai kaip Prema. paliekame savo kūno, transformacija taip pat įvyksta ir mes įgyjame premą. In this dark age of Kali, Krishna's names are the easiest, Šiame tamsiame Kali amžiuje Krišnos vardai yra lengviausias, the quickest, greičiausias, the safest, saugiausias and surest way to attain spiritual perfection. ir užtikriniausias būdas pasiekti Krišnos tobulumą. Chanting Japa in the morning sets the pace for the rest of the day's activities. Kartojant džapą ankstyvais rytais duoda mums ritmą kitoms veikloms, kurias užsiimsim dienos eigoje. And gives us the faith and strength required to stabilize our Krishna consciousness. Duoda mums tikėjimo ir stiprumo, kuris stabilizuoja mūsų judėjimą Krišno sąmonėje. Thank you so much for listening. We'll Ačiū. stop there. Ačiū už klausimąsi, aš dabar sustosiu. Chanting 16 rounds every day, ki. Jai! Šrilai Prabhupadai ki. Jai! Nitai Gaur Prem. Hari Hari Go! Amazing festival, the Kirtan Mela, where we can deepen our relationship with the holy name and Krishna. Ačiū visiems atvykusiems į Krišną Melą, kur galime pagilinti savo žinias į šventą vardą ir Krišną. Just Maharaj gave such a nice class about how we can deepen our relationship, so we can apply that in this Kirtan Mela. Maharajas suteikė mums žinias, kaip mes galime nerti giliau šventą vardą ir mes dabar galime tuo pasinaudoti Kirtan Meloje. So I have a few organizational announcements. Turiu kelis organizacinius pranešimus. The first one would be we need a little bit of help for distributing prasadam. Pirmasis būtų, mums reikia šiek tiek pagalbos prasadų dalinimui. So it would be good if around 10 people would come to me and we can direct them what to do.
Būtų gerai, jeigu bent 10 žmonių galėtų ateiti prie manęs ir aš jiems pasakysiu, ką reikėtų padaryti. Now the other more important task. Ir dabar antrasis svarbesnis dalykas. You would all need to register to the festival. Jums visiems reikėtų užsiregistruoti festivalyje. Doing prasadam, we will check the bands, the wristbands. Prasado metu mes patikrinsime, ar turite apyrankės ant rankos. So you can get your prasadam because we cook for a limited amount who have registered. Ir mes tai padarysim, kad galėtume žinoti, jog turime pakankamai prasado, nes prasado yra limituotas skaičiui žmonių pagamintis. Also another part is that our festival is a little bit struggling. Taip pat antroji dalis, kad mūsų festivalis šiek tiek turi sunkumų. We are not trying to make profit of a festival, we are trying to cover all the cost for this festival. Mes nesistengiame uždirbti iš festivalio, mes stengiamės padengti visas išlaidas festivalio metu. This includes prasadam, sound system, Tai susijęs su prasadu, su garso aparatūra. Having this place here. Turi šią aplinką čia. So those are all expenses that needs to be covered. So please, before you take prasadam, please go downstairs who have not registered and please register. Taigi tai išlaidos, kurias reiks padengti ir jeigu neužsiregistravote, prašome nueiti apačioje ir užsiregistruokite. Then for the next thing, we have children programs. Taigi, o kita dalis mes turime vaikų programą. We have 2 children programs today and 1 tomorrow. Mes turime 2 vaikų programas šiandien ir 1 rytoj. So there will be some program in the nearby park. The meeting point is here in Dvaraka at 12 o'clock. Taigi, artimiausia vaikų programa bus netoliese esančiam parke, susitikimo vieta apačioje, downstairs. Downstairs there's a meeting point. Yeah. Apačioje 12 valandą. And then today, later in the day, we have at 4 o'clock to 4 to 5 o'clock, we have another children program with quizzes for them. O kita vaikų programa šiandien bus tarp 4 ir 5 valandą su klausimynu. So your children are all welcomed, those who have children. Jūsų vaikai yra laukiami. Yeah, thank you so much, and I hope. Yes. I was also given a room so that anyone who wants to come up and chant periodically from the kirtan, they can chant Japa with me. Čia man suteikia kambarį viršuje ir jeigu kas nors nori ateiti pakartoti Džapą kartu su manim, esate laukiami kirtan melos metu. So just to bring this back, this entire festival is to create a relationship with Krishna. Taigi pabrėšiu, kad šitas festivalis yra apie santykių statymą, santykių su Krishna. Realizing that all we have, all we got, we can realize inside of our hearts. Suvokti, kad viską, kas mes esame, viską, ką mes turime, yra mūsų širdyje. And the holy name and Šrimad-Bhagavatam can reveal itself to you if one is very sincere. Ir jeigu esate nuoširdus, šventas vardas ir šį Vrindavamos gali mums tai atskleisti. Thank you so much and have a beautiful festival. Labai jums ačiū ir gražaus festivalio. Hare Krishna. Jai.